Welcome to our vlog. And karon guys, we're going to Dunkin because nag-opening karon ang Dunkin guys. And sumatulas and we went to Tapon Elementary School because naghatod mi og stuff for cleaning because it's their brigada karon. Yeah, naghatod mi og silhig. Kuan unsa pa to lang? Mga trapo, mga dustpan, basta kay pang cleaning stuff. And it's almost my birthday. Hapit na akong birthday guys, and I want to buy school supplies para ipamigay ko sa mga students sa Tapon School, Tapon Elementary School. Kasi di ko ganahanday na mag-birthday ko dahil nag-birthday na ko, nagkahikay na ko last year. So karon manghatag na po tag school supplies. Kaya dugay-dugay na ko nakahatag og school supplies guys. So yeah, mohapit sa mi og Dunkin to buy donuts. And yeah. Plus sa unahan mayroong school supplies store. So we're gonna get some. Karon ta magbay? Order ra karon no, karong isa ra ang lakong. So ang kuan grade 1, kinder 1, kinder 2 around 60 students. 65, something like that. So magbayad na lang siguro may balik 80. And I think we're gonna appeal the grade 1 na lang po. Not sure yet. Ayan. Ako na siyang ipanghatag ini birthday na ako, June 8. Kay June 8 man po ang school nila. So hi friend! Hello! It's gonna like a friend, nonchalant. Yeah, we're gonna go kuan. By the way, Berna's here, my sister-in-law, my ninang, and my husband. Law ka na seatbelt tayo, bash na puntaan ni Dime. Pero naroon po mi din. Pero still, you need to wear your seatbelt. Baya, money siyang Dunkin. I hope, gamay rag tao. Pumunta dito si Derek Ramsey. Ramsey ba na siya? Look, tingnan nyo guys. Oh my gosh. So far, kadaghan og tao. Look! Drive-thru lang natin eh. I-drive-thru na lang kasi kapoy nagambak. It's so hot guys. Nakuha nito yung dagi. Kita namin na sa Procono. Grand opening nila today. Nag-request na yung mga bata ng ano. Ano sa'yo tawag ato? Munchkin. I hope mayroon pa silang Munchkin guys. Tribal din. Pila na lang ka days. Ako ng birthday. Wala na ako nag-vlog kanina kasi Ilahin nyo ang doon eh. init kayo kanina guys. Tulog uy, tulog. But Dagang gilig palitan. asam tong sili. Mag-challenge na later, no? Excited na kung manghatag og school supplies. Kasi last year man good guys, naghikay-hikay me for my birthday. And karon I decided kanang dinner lang, family dinner for my birthday. Then ito na lang ako magasto para sa school supplies sa mga bata. So excited guys. I don't know if you guys remembered. I always do that before. But teenager na ako dahil mga tagit ko school supplies. Like akong style before is karon mag birthday next year, school supplies for the kids, and next year po birthday celebration. Next year hatag ko or unsa pa na din. And I want to what do you call this? I want to show it to Emily ba na yung mga hatag, mga school
naka-dasting kasi na po. Grabe kayo, init din. Maya, see you guys later. Mag-order sa amin. We're gonna get sa Dunkin'. And I'll see you guys later. Let's go supplies. 40 ng 60. Ag 24. 60. So, mas cheaper siya. Tapos mas barato ma'am, connected to ma'am. Joy. Kaya laman na 24 an. 13 ra ang kuan, 8 colors. Ag 16. 26 ang 60. Ag 24, 39. 24 nyo ma'am? 16? Mga pila ka po? Sa akin po. Ay, asa na po. Video ito. Coloring ko. Ano siya? 30. Okay, tag 12 ba na eh? AM. Kana po ang gusto ko po lang. Ano na lang, kanina na? Conpod 17. Grade 1 na lang. Oh, sa Max, 20. Asa, kung sa iso ulit. 240. pansin ko. Ma'am, buto ng baba. Parang may Ayan na lang palakuan siya kanang mga or ilan. Ay, nainan mo na yung blue and pink. Kani ba? Tahal. Tara. Ay sa mo mabot sa Cebu tahal ang tawag. Alright, si taga Cebu na siya. Ma'am, I love bubu. Lagi mo. Lagi mo. Ay, ito kuya. For corner na siya, kasi tawagan na for documentaries. Para matigo ang Para may naman. alam ang reason sa'yo. What's style do you Kaya, ito na eh, nga ng tag. Kanin gani? 70. Pwede ito nga lang kuya, 35. Sabi ko, nadere. Kasi pag batag ko lang, Duha mo na. Asa gid color ah. Apil la dyan, oy. Ha? Wala sila kanong na-design. Peso rin sa box. Kinuha ano re? Kuan. 24 ah. Pilag sod, anita? Di ba ko airport? Kuan, 50. 50. Oh. Ah, dong yung Facebook. Ah, Nata na yan, kuan. Tubig yan. Uging no? Parang blue. PM na. 40 grams? Ay, basta Mga tonta dito. ko yan, na may labubo din ako. Kira? Ah. Sa gulan lang. Pencil. Mongol to yan kuya. Baby. Aning medium. 20 na kabuk na tayo. Or sa 15 baka. Idaduhan mo bakang. Ay 20. So ano? Pwede pa kanta na jawa. Kini ko natin. Ako to isa niya ko. At hindi na 50 pieces. Red na kasi yung ay, di ba? Kanito, pila nito. No, kay Kendera man sa ano. Kay magbaba. Mga katats. Ganito, pwede rin siya Kendera. Ay, pag kinaman dako-dak mo. Hindi mo gamitin.
Ma'am, 60 to na lang, ma'am. Tikim. Ang iba na Pwede lang. Elmer's? Parang ano yung kuhan? 60 to, 70 no? Walo. 70 tanan niya? 60 to rin yung tikim na eh. Dahil po yan, i-getching mo, edit jig ng everything. At saka it's... Sticky notes, bench. Uy, may sila Ice cold. Ganun ang pamalit ni Erika, guys. Para siya. Happy birthday! Yung birthday gift. Birthday na ako, karon niya. Next month pa rin siya ma-post. Ay. Next month na po niya ma-post. After nag 2 months, so na ma-post. Say hi, ate. Hi! Okay na natin, boss? Ate! Pasod lang na lalaki yun. Ato, Vikas! Vikas! Mau na, sige mag-cellphone! Guys, balikon ra. Thank you so much. Balikon na naman niya ang gipang bye. Sugar, gibi anak ko. Go home. Ano si my cellphone? Agad ako dahil. But yeah, we're gonna go na. Balikan lang yung gamit, stuff later. We paid around 8,000. It was actually 9,000 plus, but may discount. So, we paid around 18,000 na lang. And, mayroon pa siyang kulang, mga, pencil case. Pero pila na to ka pieces, Bern? Mga 30 na lang po yung kulang ato. So, yeah, manguli na mi, guys. $1 na siya sa among balay. Mga 3 minutes drive. Not sure. 3-5. Eh, manguli na may time. Oh my gosh, katangtango na po na kung kuko din is nga, burn. Ano? Hindi. Ay, naligo mo na dagat. Kamay na. Square white. Ay, manguli na may guys.